ए माटी वैभव ए माटी गौरव शिक्षार प्रदीप जलाई बखाणुछि आजी साइता अतीत रखिथिला जहा सजेई 75 वर्ष बीतेई देइछि हम जीवन को शक्त करिछि बेढ़ी देई शिक्षा बलय शिक्षा बलय शिक्षा बलय आम बलभद्र नारायण उच्च विद्यालय आम बलभद्र नारायण उच्च विद्यालय आम बलभद्र नारायण उच्च विद्यालय बैतरणी कूला आम स्कूल गौरव को आहरी बढ़ाई देते कि आनंद कथा जाओ ईश्वर प्रेरणा ये पिला माने आज ये सब जिनस करने जाऊँगी आम खाली बा को बता भाया पाखे पाखे रहीछु जाओ आपण मान सामने पाई मु बहुत खुशी हेली आपण मान बहुत धन्यवाद आपण को स्वागत करुच्ची नमस्कार जनाऊँगी रोचे यही मनर कई पद कथा आम साउंडा से जो मैंने एबे एबे आम स्कूल को छाड़ी जाइछन्ति सब नुआ पिला तुम मान पाखरे कारण तुम मान पाखरे भविष्य अच्छी तमें मैंने ही पुणी आगामी दिन कार्यक्रम तुम मैंने कर तेणु ये स्नेह संपर्कटा जोड़ापी एमती एक कार्यक्रम आम करुचु समस्त मन भर कथा तुम पाखे टे पढ़ी था जदि तुम सांग मैंने किए कौटी बुलूँ घोषाड़ी आण ये चेयर रे बस टे शुण से कथा से दिन कथा केते सुंदर लगे आउ पदे या मुहर आस एठारे उपस्थित समस्त गुरुजन भाई मानक मोर प्रणाम आओ श्रद्धेय सान भाई मानक मोर स्नेह आओ समवयस्क भाई मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा मु त्रिलोचन साहू घर पदमपुर स्वप्नेश्वर आदिवासी हाईस्कूल रे सहकारी शिक्षक भाव में कार्य करुच्ची आओ ए विद्यालयर बहु भल मनीष गछ तैयारी जोटा कि स्कूल में पहुँची कि आम फंक्शन में जोगदेला बेलू अतीत दिन कथा मन पड़ जाऊँगी अश्रु भाई जिते पाठ पढ़ुलु आम सांग मो क्लासमेट जिते से ड्रामा स्क्रीन पढ़े आ ड्रामा रे रोल करे मु जाने जे भाई जड़े ओडिशार जड़े बड़ आर्टिस्ट भाव में ये दिन ना रखो जिते सिनेमा पर्दार आम देखू मुझे देखिक अनुभव करची चका आखि सबू देखुची अरे जो जड़ा रोल टी अश्रु भाई ये ठिया आउ से जड़ा रोलटा सिनेमा देखला बेलू आकाश पाताल भाया तफात लगे जे सतरे से ही अश्रु भाई ना अश्रुमोचन महांती कलाकार जड़े सिनेमा पर्दार आउ जड़े ठीक दैतारी पंडा को पदार देखिले जमी साधारण मनीष आउ पेंडाल जमी अलग रोल अश्रु भाई सेमती प्रतिभा थिला जाओ आमर क्लासमेट भाई जड़े ओडिशार आज केते सुनाम अर्जन कर किसी कम गौरवर कथा नुहे आउ भगवान चांद वीरवर बेहरा आउ सुशांत मिश्र आईएएस जे कि ओडिशार ए भारतर सुनाम अर्जन कर भाई मोर पाठ टे अल्प अल्प हुए बेसी हुए नहीं से भल भाई मान से भल पाठ पढ़ुवा भाई मानक आम घर को डाक नौ आउ से भारी कष्ट पाठ पढ़ा सादा सीधा चपल भाई पिंधि था आउ से भाई मानक घर को डाक नि सांग भात खाओ
ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ସେଇ ଭାଇମାନେ ଆଜି କେତେ এই বিএন ହାଇସ୍କୁଲର ଭଲ ମଣିଷ ଗଛ ହେଇକରି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଖେଳ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି। ସାର୍ ପିଟିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି ପାଠରେ ନହେଲେ ଷାଠରେ ହେଲେ ଟିକେ ହୁଅ, ସେଇ ଷାଠ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରେସ୍ରେ, ଆଉ ଲଗାତାର ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶତାଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆଉ କବାଡ଼ି ଖେଳଟା ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ମାରୁଥିଲି, ସେ କଥା ଏଇନା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ହାତ ଏ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ମୁଁ ହାତରେ ଆକ୍ସନ୍ କରେ, ପାଟିରେ ରାହା ଧରେ କବାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ମାରେ। ସେମାନେ ହାତକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେମିତି ବାଙ୍ଗରା ଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ସରୁଆ ଥିଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ସହଜେ ଧରିପାରନ୍ତିନି। ସେମିତି ହେଇକରି ଯାହା ସ୍କୁଲ ସିଲେକ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲି। ମୋର ଭଳିଆ ଆଉ କେତେ ଭାଇ ନିରା ଭାଇ ଏଠି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି, ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ ରମେଶ ଭାଇ, ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, IAS ପାଇଛନ୍ତି, ରେଲୱେର ସଚିବ ଭାବରେ। କାଲି ସେ ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେତେ ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି। ସେ ଭାଇ କାଲି ଆମର ଏଇ ଛାତ୍ର, ସେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ଗଣରେ ସେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ସାରିଛି ଟିକେ। ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏଇ ବିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ ହେଉନି, ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ମତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ମୁଁ ଥରେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଳପତ୍ର ଆସନ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପଟା ଆଉ ସାର୍ ପଢ଼ିବ ସମୟଟା ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। 1977 ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମରୀଟା ଖାଲି ଆଖିଟା ବୁଲେଇ ଆଇଲା ଆଉ ସାରିପୁତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପଟିରେ ଗାଳ୍ପିକ ସନ୍ତାନ ବିଦୁରା, ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ବିଦୁରା ଜନନୀ ରୂପଶ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଆଦୃତ କରିଦିଏ। ରୂପଶ୍ରୀର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ ନିର୍ବାଣ ନାଟକ ସନ୍ଦର୍ଶନ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ପୁତ୍ରର ବାହୁଡ଼ା ପଥକୁ ଜନନୀ ଚାତକ ପରି ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ପୁତ୍ର ଫେରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଭାବରେ। এইভাবে অনেক কথা ଆଉ ଅନେକ ଟିଚରଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଠପଢ଼ା, ସେ ଛାତ୍ର, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସେ ରାମ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ଗୌରବ। କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କଥା, ଏଇନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଶୀତ ସକାଳ ସେଇ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ସେଇ ଆମ୍ବ ବଉଳ, ସେ ବର ଓହଳ, ସେଇ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ସେ କାଦୁଅର ରାସ୍ତା, ଧାନ ଭରା କିଆରି, କଇଁ ଭରା ପୋଖରୀ, ଡାକେ ଆଜି ହାତ ଠାରି, ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା ଫେରି। ଗାଁକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ଲାଟିନିୟମ ଜୁବୁଲି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗାଁ ମୁହାଁ କରେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ଯେଉଁମାନେ କରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୁହାଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଁକୁ ଟାଣି ନେବାର କଥା କେହି ପଦ। ନମସ୍କାର। ଡାୟସରେ ବସିଥିବା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ ବସିଥିବା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ 11 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି।
1964 में मेट्रिकुलेसन पास करी। मो फादर नंदकिशोर महांती ये स्कूल भी टीचर थे। से 49 और 60 पर्यंत ये थे। तापर से गजपति जिला को हेडमास्टर की पढ़ेले। से समय आई एक्चुअली जहाँ मसर असुमसन जहाँ कहले वी हैव गॉट मेनी एक्सपीरियंस बट आई विल इन नॉट सेल आई जस्ट एलाबोरेट माय फीलिंग्स। आमर बहुत आमर जो सार मैंने जो सब पढ़ाऊे से केते सार स्वर्गधाम अच्छा तेणु प्रति मोर विनम्र श्रद्धा दूची। मोर जो सांगसाथी मैंने सांग मान भर केते जन भी स्वर्गारोहण कर मोर श्रद्धांजलि दूची। आउ ये स्कूल केते कर्मचारी थिले से भी आम नहांती तेणु मुझे मोर श्रद्धांजलि जनाऊँगी। ये स्कूल जहाँ कहले ये स्कूल लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। ये स्कूल बहुत बहुत ड्रामा होता जहाँ कि पर कलम साधवी से समय यहाँ गोटे हिस्ट्रिक स्पॉट था कल्चरल हब था। से आमर कीर्तन भाई जी भी नहांती मिमिक्री ये से मेमोरेबल। ये स्कूल बहुत आलुमिनी क्रिएट कर सत्यानंद मिश्र IAS जी तल बैच में थे डॉक्टर कैलाश बैसाख अदरलाल कानन मेहर चांद जहाँ ये प्लाटिनम जुबली कर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी श्रीधर बाबू महेश्वर बाबू असुमन जी आसिक इवेंट को मैनेज कर तेणु मोर विनम्र प्रणति। मोर सांग गोपी गोकुलानंद गुरुमा एक्चुअली मो गोपी की कहूली आसिक कहे बिकज आई एम नॉट एन ऑरेटर आई हैव गॉट मेनी फीलिंग्स बट आई कैन एक्सप्रेस वेरी फ्यू आई हैव मिस्ड मेनी थिंग्स। जहाँ स्कूल प्लाटिनम जुबली हो पारी आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर बिकज निरंजन पुथुल भाई जहाँ कहले आई मे नॉट गेट चांस टू अपियर इन द सेंटिनरी तेणु मुझे आसिक खुशी हेली। आई विश ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। मोर टीचर मान को रिक्वेस्ट दे मेंटेन देयर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट मान भी कहूँ से प्रॉपर्टीज मेंटेन करूँ। मु बसी थी गोटे पिला जाऊला से 7th क्लास पढ़ूला मुझे कही कौ क्लास पढ़ु ना 7th क्लास पढ़ुची तू कहीपर 1 + 2 और 1 + 4 भर बड़ किए ही कुड नॉट टेल बिकज यू आर लुजिंग दि फंडामेंटल्स। तेणु मोटे टीचर मान को कहूँ ट्यूशन ओरिएंटेड न होगी पिला मान को भल टीचिंग ये करतु आउ जो मैंने कथा तुंडे धरती मुझे हिम्मत पाइया बाउरी दासिया जगा बड़िया को पिला मुझे हिम्मत पाइया बाउरी दासिया जगा बड़िया को पिला पेट भूख खाई मुझे बाधे नारी पेट भूख खाई मुझे बाधे नारी देखे खाली चौका डोला 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 चौका डोला। जाने से चकाडोला को भजी भजी तमें तुम सब दुख भूली जाओ से तो तम पाखे मु पेट भोक केबे अड़ी करनी। मोर पिला छुआ से जगा बड़िया गिड़ा चोला छबरिया मोर पिला छुआ से जगा बड़िया गिड़ा चोला छबरिया किहे बसंतान सुनार पाधन किहे बसंतान सुनार पाधन तांकर परू दे धरी चका डोला 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 चका डोला। बुझुची जे हेले बंचिबा पई पेट को उठे दाना तो दरकार। तुमको एटा लोक को बात चलो कबड़ी सतरे मो पाखे रही तमे बहुत दुख पाउछ गोटे कथा कहबे रखिबो कहूना कौन कहबा कुह माने मो कोन कहतली कि तमे मते छाड़ी तम जदी बाप घरे रहंत मु कि
पादरे मुंड रखी मु भोक शोष सब भूलीजी। घरे अच्छा शांति निधि शांति मु भीतर को जाऊँगी। शांति आओ दासिया जुआर शांति प्रभु तोर मंगल कर केमिति कोन कुआडे हाँ चली कहूँ अरे बा कौन ये लुगा बुଣା छाड़ी पोथी लेखा लेखी रे मन लगी जाइछि भल 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 हाँ शांति हाँ कौन 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 कलो शांति कौन है तेबे आपण शासनी ब्राह्मण हाँ आम ये माछ कंकड़ा किए खदाल पिंडे बसिल जहाँ तुम इच्छा मु तुमको कौन शास्त्र पढ़ेबी हेले शांते ये अबेले कोड आसिल ओहो तू काहे व्यस्त हो कहलु ने नेलु ए चावल गंडा कर आओ ए कौड़ी ने ए कौड़ी अंटारे मार ये चावल कौड़ी बुझिलु हाँ? स्नान पूर्णिमा हे गला हाँ आउ केइटा दिन परे गुंडीचा जात हाँ हाँ बुझिलु दासिया एसन गुंडीचा जात देखिबा को मोर भारी इच्छा मु तने कौन करी शांते दासियारे कहुछि मु आसीबा कारण मोर आसीबा कारण दासियारे कहुछि मु आसीबा कारण मोर आसीबा कारण नुआ धोती खंडे तोही बुणी देले मन चाही नुआ धोती खंडे तोही बुणी देले मन चाही जीवन मो होई जीव धन्य दासियारे कहुछि मो आसीबा कारण मोर आसीबा कारण नुआ धोती तो लुगा डोरी लगाइले तुमठी सेही बलिया जगा धिकड़ा कौड़ी अधिक पाउ देव दिन ना पुरस्तम जाई देखिबी निजे पवन बना बड़ दाण्ड धूଳି कपाळे मोर होइब लगा डोरी लगाइले तुमठी सेरी बलिया जगा ए कौन कहलु तू तू भी पुरस्तम जीवो गुंडीचा जात जे तोर किछि असुविधा हबो हाँ 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 हौ तू जा लुगा बुଣା बुଣି काम लागे जा हाँ। मु ताला हाँ शांति नेत्र उत्सव पूर्व दिन हाँ। धोती गामछा मु तमरी घरे नहीं दिए अरे से विश्वास मोर तो ऊपर अछि हैला मस आज्ञा प्रभु तोर मंगल ଦେଇଛନ୍ତି चाउल कौड़ी एसबू कौन निधि शांति दे गले हाँ निधि साहब विषय जगन्नाथ आसीथिले एसबू कौन कहूछ मु किछि बुझी पारनी सेति सहजे बुझिबा दियालो ताकु बुझिब किए सेति सहजे बुझिबा दियालो ताकु बुझिब किए मुनि ऋषि देव ब्रह्मा विष्णु शिव मुनि ऋषि देव ब्रह्मा विष्णु शिव तार नाम रस पिएलो ताकु बुझिब किए सेति सहजे बुझिबा दियालो ताकु बुझिब किए कोटि कोटि पापी तार नाम जपी कोटि कोटि पापी तार नाम जपी पाप कलु मु सधुइलो ताकु बुझिब किए सेति सहजे बुझिबा दियालो ताकु बुझिब किए जगन्नाथ ताली आम कथा शुणी खाली शुणी ना मते पूरा रथजात देखिया डाकी दे जाइछन्ती सत कहूछ हाँ कमली तमे जाओ आज किछि खाइन आग भात बसा मु तंत्रे सूता लगाई तुमको सबू कथा कहबी कलिकाल हेगला बापा घोर कलिकाल हेगला क्यों जेतेले आमे हेलु शासनी ब्राह्मण हैं आमर मान केते थान केते आमे जाई से बालु पिंडार बसिबा नाइ नाइ से कथा केमिति हेबो ए आम गाँ मंदिर पूजक निदिन ना ताकु देखुनु से जाई दासिया बालु पिंडार बसा उठा करछि नाइ नाइ कहलु एटा कोन उचित
उचित कथा नाई आज्ञा जमा उचित नुह अवश्य दासिया लोक हिसाब से भल ताମାନେ छंद कपटा किछि नै किंतु जाले भी ठाकुर हमको तळ ऊपर कर जन्म देइछथि ना आमे कोन आम धर्म छाड़ी देबा नाई आज्ञा ता केमिते हो मु जा सुनिछि से निदिनना संगे आम दासियार भल भाव रहिछि ता छडा दासिया कोले मंदिर बारे ठिया हेई पुराण पोथी आलोचना सब शुणुछि पुणी पोथी रे से निजे कोन लेखा लेखि करूछि पूरा सत आज्ञा आपण ठीक सुनिछथि तू आउ गोटे कथा जानी चंद्रमणि कौन निदिनना संगे दासिया बाउरी रथ यात्रा देखिया ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ ଏଇ କଥା। ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କରି ପୁରସ୍ତମ ଯାଉଛି ବାଟଘାଟ ଦେଖିନି କି କୋଉଠି ରହିବି କେମିତି ଦେଖିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତମେ ମାଇପି ଲୋକ ଗଲେ ହଇରାଣ ହବନି। ମୁଁ ଏ ସମୟ ଯାଇ ଦେଖି ଆସେ ଆର ସମୟକୁ ଆମେ ଦିହେଁ ମିଶି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହଉ ଯାଅ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସ। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। दासिया तुम अनाबिल भक्ति रे मु प्रीत किए तुम्हें दिव्य ज्योति धारी मते मते तुम्हें चिन्हि पारुन दासिया मु किंतु रथरे बसी जाउथला बेले तुमको देखि चिन्हि पारिछि तुम्हें प्रभु हाँ मु तुमर सही आराध्य देवता श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण नारायण दश अवतार मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह प्रभु मोर आराध्य देवता अवतार श्री जगन्नाथ तुम्हें आसीच प्रभु। हाँ मु तुम अनाबिल भक्ति रे प्रीत होइछि दासिया तुम जीवन अभिलाष पूर्ण पाई कि मोर मागुछ माग ए जीवन रे और किछि अभिलाष नहीं प्रभु खाली एतिकी मागुछि जेतेबेले मु आपनको देखिबाकू चाहूथिबी आपनको दर्शन करूथिबी आउ गोटी विनती प्रभु ए अछब बाउरी दासिया जेतेबेले जा दबो ताकू तुमे श्रीहस्ତରେ ग्रहण करिबो अछब बोली घृणा करे फेरि दबनी तथास्तु किए 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 निदबन ये कि स्वप्न देखिले ना तेबे कौन सतरे प्रभु बलिहार भुज छार बाहुरी डाकरे पीत होइछंती पुरस्तमरु केते लोक फेरिलेनी कला ठाकुर को छाड़ी आसिया को मन हो नथला सेइति बे पूरा उचुरे गला ठाकुर को भलो करी देखिलटी से रूप कथा मन पड़े देह मन रे आनंद खेली जाउछि केड़े बड़ बड़ रथ ता भितरे राजा नीति ठाकुर बसंती पलकहीन चकाटोला चिंती समस्त को देखुचंती समस्त दुख बुझिया पाई देउल छाड़ी से दांड को बाहरी आसिचंती से चका चका आखिरु करुणार धार बही जाउछि मोहिनी कपाली मो भाग्य लेखा नहीं तुमको देखा तबे जो व्यस्त हो ना कमली मन दुख करो ना डोरी लगिले आरसन रथ यात्रा को आम साथी पुरस्तम जा मन भरी चकाडोला को देखा हाँ प्रभुंकर जहा इच्छा हेटी देख आसी गाधुआ बेला हेलानी तुमको भोक लगनी जा पोखरी रे गाधई आसब मु नुआहांडी रे अरुआ जाओ पूर्णी शाग करिछि सेतक तुंडरे दे टिके विश्राम नब आहे तुम्हें कहवा आगर मु गाँ मुंड पोखर गाधई आसी देखुन गामुचा पूरा सुखी नहीं हाँ ताहले आस मु बाढ़ुछि चलो
এই কଣ এই যে সেই চকাডোলা পতিত পাবন ତମେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ କମଳି ପଲକହୀନ ଚକାଡୋଳା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହାବାହୁ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ କମଳି ଦେଖ। ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର ମধ্যে ଧବଳ ତେଜସର ତା ମধ্যে ଶାଗ ଦିଶେ କଳା ଏହି ତ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଏହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ। ଏଇ ତମର ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ? ଦେଖ ଦେଖ କମଳି ଧୋବଲା ପେଜସର ମଧ୍ୟରେ କାଳିଆ ପୁରୁଣି ଶାଗ ସେଇ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମଡୋଳା ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଧରି ମାଧବ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ଦେବତା ଦଇତା ପୂଜିତ ଏହି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ହଉ ସେତିକି ଥାଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଟିକେ ଯାଉ ଖାଇଦିଅ ଭଲ। ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର মধ্যে ধবଳ তেଜସର ତା মধ্যে ଶାଗ ଦିଶେ କଳା ଏହି ତ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଏହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି କମଳି? ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଶାନ୍ତି। ପୁରସ୍ତମରୁ ୟାଙ୍କୁ ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଆଲୋ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କମଳି? ଆଲୋ ଦାସିଆକୁ ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି? ସେ ତ ଏଇ ଲାଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରସ୍ତମରୁ ଫେରିଲା କାହିଁ କିଛି ତ ନଥିଲା ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ? ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଶାନ୍ତି? ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ଚାଲୁ 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 ଘରକୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ଚାଲ। ହେଇ ଦେଖ ଶାନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଦାସିଆ 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 ଆରେ ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ? ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଡରିଲୁ ନା କଣ? ଆରେ ଭୂତ ତତେ କୋଉଠିକି ଆସିଲା? ଯାହାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର କି କରିପାରେ ଭୂତ? ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପାଗଳ? ହଁ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଆସିଲେ କିଏ ପାଗଳ ନ ହବ କହିଲ ଶାନ୍ତେ? ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର মধ্যে ধবଳ তেজসର ତା মধ্যে ଶାଗ ଦିଶେ କଳା ଏହି ତ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା ଏହା ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମତେ। এই ଦେଖ ଦେଖ ଶାନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଡୋଳା ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ କେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଇଏ ତ ମହାଭାବର କଥା। ନିତି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି କରି ଏ ଭାବରୁ ମୁଁ କାଣିଚା ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ଦାସିଆ ତୁ ଭାବ ପାଇଲୁ କାହୁଁ କେତେ ବେଦ ପାଠ ନୀତି କରି ଆମେ ଏ ଭାବ ତ ପାଇନାହୁଁ। ଧନ୍ୟ ତୋର ସେବା ପୂଜାର ଧନ ଧନ୍ୟ ତ ଭକତି ଭାବ ଭକତିରେ କିଣା ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ନୀଳାଚଳ ଦେବ ଦେବ। ଉଚ୍ଚ କୋଳେ ଜାତ ହୋଇ ଆମେ କାହିଁ ଏ ଭାବ ତ ପାଇନାହୁଁ। କେତେ ବେଦ ପାଠ ନୀତି କରି ଆମେ ଏ ଭାବ ତ ପାଇନାହୁଁ। ତମେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛ ଶାନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଭାବକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଥରକ ଦର୍ଶନରେ ତମେ ସେଇ ଭାବର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛ। ତମେ ମହାନ ଦାସିଆ ତମେ ମହାନ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଅଭାବୀ ମଣିଷଟାଏ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଭାବ ଅଭାବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ମତେ ଯେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ନାଚୁଛି।
जाऊ सागु अलग अलग कर नहीं आसली साथी अलगा करदेल तो हो सेठ रख जाओ जाओ भक्त दासिया आहार सेवन कर साते ना ମୁଁ ସାହାନ୍ତ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ତମେ ଅସାଧାରଣ ତମେ ବାଲିଗାଁର ଗୌରବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୁଝିଲୁ हाँ ठीक कथा आज्ञा अरे से भागवत पर लिखला ये मन मोहन निज गुरु उद्धव केते तू पचारू अर्थात अरे उद्धव तो मन विवेक जहाँ कहूँ तू से ठीक कथा कसे एठी देखुना मोर जो हाँ अच्छा भाई ना तुमको ठाकुर दर्शन करेली मंदिर बेड़ा बुलेली भोगराग करेली एतर मो कौड़ी कंदा कटियो हेले टिके कालिया को दर्शन करी जाई थांबो ओ आइला बेला पर तुमको दर्शन करेली गला बेला तुम दर्शन करी बाटे बाटे गाँव पळेबो ना हैला दियो मो कौड़ी दियो नियो एठी भाई ना एथर जतबे मंदिर आसीबो मो ना जानिछ कोन रामाना रामाना हां एथर आसीकी मते खोजिबो आ मु तुमको मंदिर बुले देबी हैला मु एथर आसुची हो भाई ना सुनो 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 हां जाउछ कोडे ए टिके कालिया को दर्शन करी गाँ को चली जीवी ये कौड़ी पका ए देली परा ए आसला बेले देलो गला बेले दबनी आसला बेले दबा पड़ियो पुनी गला बेले दबा पड़ियो हां खाउनियो ओ टिके घुंचीबा पड़ना निया मारी गाँ को फेरी जीवा कथा ए बणी ये तम गाँ कौड़ी कियो आम गाँ है बालिगा 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 हाँ हाँ ये बालिगा 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 ओहो ये बालिगा बरा बहुत जजमान अरे तमरो भोग कोला किए तुमको बेड़ा चारी पाखे बुलेला किए ये आओ जड़े पड़ा बेड़ा बुले देले भोग करे देले दर्शन करे देले से कौन अच्छी कहला आउ जड़े हाँ हाँ आउ जड़े अरे भाई ना आउ जड़े से किए ये मत चिन्ह दबटी मु ता इज्जत महत रखिबिनी मो जज मानकर से भोग गला कहीं केलुआ पड़ा बेलुआ पड़ा हालुआ पड़ा ये चंपेपुर रंपेपुर गदियापुर ये सब पड़ा मो जज मान हाँ हाँ हो भाई ना काम तो सरी गलानी हो हैला तुमको न खोजी मोर भूल होईची आर थरक आसिले तुमको खोजी बाहर करी तमरी तोरा भोग करेबी अरे तमरा भूल कौन हो अरे पेट पाटना कथा सी मो जज मान को धरी चंपट मारिब मु दिन जाक बुली बुली कड़े कौड़ी भी नाई अच्छा कौन आणुच देल दियो नाई आउ किछि नाई आउ किछि नाई न सब नहीं पड़ेला अरे से पुटुली रे कौन दुसुची देल देल अरे ये नड़ियाटा बरा दौन पूजा करदेवी नाई 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 पड़े ए नड़िया भोग हबनी अरे मंदिर को आनी कौन नड़िया फेरे नब नाई पड़े ए नड़िया पर भोग हबनी कहली ता बदले तुम कौड़ी गंडे नियो हेले नड़िया भोग करवा कथा जमा मोर धरनी हौ 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 दियो दियो देल दियो जहाँ घर पड़ी बेले जहाँ दब सही आउ कौन नियो जगन्नाथ तुमर मंगल करू हैला हे महाप्रभु मु दासिया बाउरी कथा भूली जाइथि मते क्षमा कर प्रभु ता कथा अनुसार मु नड़ियाटी धरी गरुड़स्तंभ पाखे ठिया होई तुमको अर्पण करुछि प्रभु तुमे सिंहस्थ प्रसारण करी ए नड़ियाटी ग्रहण कर आखि बुझी मु तार निवेदन जनाउछि प्रभु नड़िया जे हाथ अंतरित हो गला तुम्हें श्रीहस्त प्रसारण करी बाउरी दासिया नड़िया ग्रहण कर प्रभु धन्य धन्य से बाउरी दासिया धन्य धन्य से भक्त दासिया धन्य धन्य प्रभु तुम घर को पट्टी गई
ଆଉ ଇଏ ପୁରସ୍ତମ ବୁଲା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଆଗ ଆସେ ତାପରେ କହିବି। ଓହୋ ଏମିତି ତର କୁଆଡ଼େ ଯାଇତ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ତମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲ? ଦାସିଆ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ କହିଲା ଗୋସେଇ ନଡ଼ିଆଟି ନବ ବରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇଛି ନିଅ। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ନେବେ ଆଉ ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ସେଉଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଗଲି। ବରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଧରି କହିଲି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲିଗ୍ରାମର ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛି ଗ୍ରହଣ କର। କି ଆଚମ୍ବିତ କଥା ନିଦିନ ନା ହାତ ବଢ଼େଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନଡ଼ିଆଟା ନେଇଗଲେ। ହଁ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲ ଗୋସାଇଁ ଦାସିଆ ଆମର ମଣିଷ ନୁହେଁ ଦେବତା। ଆରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପରା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଏଇ ଖରା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବବାର ଧରି ସିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହବ ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କ'ଣ ଅନେକ ପ୍रणिपात କଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଧରିଲା ବୋଇଲା ଶୁଣ ଭଗବାନ ଏ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଧନ ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗ କର ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଥର ଆମ୍ବ ଚଢ଼ିଲା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ମଣୋହି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ହଁ ଗୋସାଇଁ ସତକୁ ସତ ସେ ଆମ୍ବ ଭାରରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ବେଳ ପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଖାଲି। ପଣ୍ଡାମାନେ ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟାକୁଆ ଗଦା ହେଇଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ। ବୁଝିଲ ନିଦ୍ୟାନା ଦାସିଆ ନିଜେ ଭଗବାନ। ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ ଦାସିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପୁଣି କବି। ହଁ ଆରେ ସେ ଭାଗବତ ଚଉତିସା ପୁଣି ଭକ୍ତ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ନିଦ୍ୟାନା ଦାସିଆ ଲାଗି ଆଜି ଆମ ବାଲିଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋସାଇଁ ସାଥେ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ନିଦ୍ୟାନା ଇଏ 5 ଜଣ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଇଆଡ଼େ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାନି କିଏ ସେମାନେ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ ବାଲିଗ୍ରାମ? ହଁ ଏଇଟା ବାଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ତାହେଲେ ଖଦାଳ ସାଇଟା କୋଉ ପଟେ? ଗାଁ ଆର ପଟେ ଆର ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ସବୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବ? ଆମେ ଦାସିଆ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦାସିଆ ଘରକୁ? ଆମ ଦାସିଆ କଥା କହୁନ ତ ମାନେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଥା କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ତମେ ମାନେ କିଏ କୋଉ ଶାସନ ଲୋକ? ମୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ବଳରାମ ଆର ପାଶେ ଯଶୋବନ୍ତ କଣରି ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆମେ 5 ଭାଗବତ ଦେହେ ବନ୍ଦୀ ସବୁ କଳା ଯାକ ତୁମ ଦେହେ ବନ୍ଦୀ ଦେଖୁଥାଏ ମନ ସୁଖେ ଧନ କାଳିଆରେ କଳା ଭୋଳା ତୁମ କଳା ଘେନି ହେଲ ତୁମେ କଳା ଦେଖ ଦାସିଆ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ଭଜନ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦାସିଆ ଦେଖ ତମକୁ କିଏ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ତମକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଡାକ ତମ ଡାକ ଯଦି ସେ ଶୁଣିପାରିବ ଭଲ କଥା। ଡାକ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଅତି ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଯଶୋବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ସାମାନ୍ୟ ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ
बंदी कर दे आसिले दासिया छाड़ दासिया पाई आपण ठाकुर मानकु नीलचक्र रे काहे की बंदी कले गोसाई माने ठाकुर को नीति उच्चर हेउची शीघ्र ठाकुर को मुक्त करंतु। जय जगन्नाथ बेसी खुशी हेबी जदि एई छोट पुआ पिला है जदि आज आम स्कूल ए ड्रामा को सक्सेस करिवार प्रथम हाथ होची कमली भूमिकार अभिनय करथिबा पिला दिनेश दिनेश पाई गोटे जोर ताली आउ एई नाटक एठी करिया पई हमको प्रथम उत्साह देइथिले जो भाई प्रकृत में आप सार्थक देखी पारे अश्रुमोचन भाई जो भाई यही दिन दासिया भूमिका अभिनय करते अश्रु भाई को गोटे जोर कर धन्यवाद जाओ एत सुंदर कार्यक्रम आप आज यही मंच मो तरफ मोर जो एकाडेमी अच्छी सोहन स्वामी संगीत एकाडेमी तरफ मु कृतज्ञता ज्ञापन करुँच। जय जगन्नाथ। प्लाटिनियम जुबली এই অবসরে আনন্দ আপন মানকর এই অনুষ্ঠানে পুরোনা ছাত্র যে কি অশ্রু মোচন মহান্তি তাঙ্করি দ্বারা আমমানে এই কার্যক্রম পাই ছুটি আসিছু তাঙ্করি নিমন্ত্রণ পাই ওড়িশা রাজ্য সংস্কৃতি বিভাগ দ্বারা এই কার্যক্রম প্রায়োজিত সুদূর সোনপুর দয়াল সঙ্গীত একাডেমি বীর মহারাজপুর কলাকার মানক দ্বারা প্রারম্ভরে মা তারিণীঙ্কর এই জায়গা তেণু মাଙ୍କୁ ହିଁ ମନନ କରିବା माँ को मंत्रमुग्ध कराइबा आमମାନଙ୍କର प्रथम कर्तव्य कारण माँ ही जीवन श्रेष्ठ और से ही आम सब किछि तेणु माँ को आगे मनन करवा ए माँ तारिणी पीठ में प्रारंभ आम मातृवंदना परे परे डाल खाई माँ दुर्गा कृष्ण और जगन्नाथ
भाषा दी कथा थी अच्छे भाई चाहा पीबो फुकी फुकी पान खाइबो कले दादा चाहा पीबो फुकी फुकी पान खाइबो कले आरु जेते गीत जेते बजा से रघुपति गीत रे तले चालू ना ये पश्चिम ओडिसा रो रघुपति गीत सुनवा
रे